जय जगन्नाथ। मु प्रथम समस्त रथयात्रार अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जनाऊँगी। वर्ष वर्ष धरी कौ अनादि कालू जगतर नाथ जगन्नाथ आम प्रिय कालिया साहंतर रथयात्रा चली किंतु एबे जो 2025 मसीह सरकार घोषणा कले जे कुआडे गोटे ऐतिहासिक रथयात्रा करिवे। भाई सत्य ऐतिहासिक रथयात्रा है देखियो ना नहीं सत्य भाया गोटे ऐतिहासिक रथयात्रा बोधे आमे केतबेले देखिनु आसिक 25 वर्ष है कि आम बोपा अज 14 पुरुष भी कहीं देखी नथिबे। गोटे अघटन घटी चली ए अघटनर प्रथम मूलदुआ पड़ी कौटे 10 मूल मोदक चोरी सेटा आज्ञा हूँ प्रथम। आपण मैंने न्यूज रे देखी थे अन्य लोक मैंने भी सब कहते जे कुआडे मोदक चोरी होती ताहा सीसीटीवी कैमेरा अच्छी। मंदिर प्रशासन स्पष्ट रूपे मना करुचे मोदक चोरी होनी ताले गला कुआडे ता माने बड़ पंडा कौन मिछ कहते दैतापति माने मिछ कहते समस्त सत कहते ताने श्रीमंदिर प्रशासन मिछ कहूँ कथा को लुचाइबा चेष्टा करुँच से जो मोदक चोरी है गला कुआडे मोदक गला कुआडे लोक बाक कुआकी होउछंती से कुआडे पड़िशा राज्य को जाइए हौ जाऊ किंतु मोदक चोरी है जगन्नाथ ग्रहण कर नथिबे कहीं सी मारा से जिन से ग्रहण करेंगे। मोदक दि जाइनी जदि भी भोग दि जाकू जगन्नाथ ग्रहण करना तामाने तांकर ज्वर भल होइनी। अरे भाई आम जदि मेडिसिन न खाଇବା रोग भल हो कौड़ भल होनी। हाँ आम जाइले सी होती विश्वनीयता अंडर सब चली तेणु आम कह कि किसी असुविधा नहीं चलला। रथ जमी हवा कथा है जमी रथ तैयारी हवा कथा है रथर दक्षिण मोड़ है सिंहद्वार सामने लगिला सबू है जमी गजपति आसिले शंकराचार्य आइले तांकर नीतिकर्म सब कलापर जो पहंडी है कि जगन्नाथ गले गला गोटा पर गोटे तो रथ भिड़ा हे प्रथम जेहेतु बड़ ठाकुर बलियारा भुज सी आग जीवे तेणु सी जो प्रथम गले रथ कौन है ना गोटे पटुआ साइड ही गला तार कारण आमे भी जानी। तापर जगन्नाथ रथ भिड़ा लेट है लेट हबार जगन्नाथ जो रथ रही गले खाली नियम दृष्टि टिके ना जस्ट ठेली दिया गला 10-12 हाथे केते केते लोक कहउछंती जे कुआडे बोली सरकार जानी कि रथ भिड़िले आउ किए किए कहउछंती नाई ये जड़े भक्त अच्छी जहाँपाई जगन्नाथ रही जाइछंती पूरे सेवायत जी निजस्व जगन्नाथ सेवायत से कहते अरे ठाकुर को तुम तो ठीक रे रोगर उपचार करना रथ पहुँच ये गोटे चली आपण मैंने न्यूज आज्ञा देखुए जड़े वृद्ध लोक सी कहते मुझे जाजपुरिया भक्त आउ मु नगला जाए रथ भिड़ा हेनी। अरे भाई से भक्त हे कौ जुगर था आउ ए जुगरे हे भक्त भक्त कहीं ना लोक भी आज्ञा जाइले गला तो जहाँ रथ भर आउ गोटे बद जड़े पुरी मेन लोक बड़ नेता सी कहना कौन बलभद्र टाहियाटा कुआडे जाइए मुख्यमंत्री घर। अरे भाई मोर कह कथा मुख्यमंत्री नहीं कौन कर कौन अभाव धरला सी टाइया नहीं कौन कर सी भी गोटे केस जाए तार भी समाधान ना। आज्ञा आउ गोटे कथा आपण मैंने देखि थे बोधे इतिहास एभलिया घटना घटना थब जगन्नाथ रथ तले जो सीढ़ी पड़नी कि उपरू चढ़िया ता तले किए जड़े स्त्री लोक जाकि नमाज पाठ पढ़ मु भी आश्चर्य मुगला रे आम हिंदू धर्म तो ये किसी ना नमाज सब तो मुसलमान मानकर सेठी जाकि भितर किए जड़े स्त्री लोक जाकि नमाज पाठ पड़े। यार भाई मोर हे भौणी कहवा कथा तुम हे जगन्नाथ तले रथ तले रही नमाज पाठ कले कौन हम डायरेक्ट वैकुंठ प्राप्ति करेंगे ना कौन तुम धर्म तो वैकुंठ ना तुम धर्म आउ कौन थी सी कौन कहू विचित्र 2025 मसीहा मुझे जापानी भितर सब कौन चली सी कहीं भितर पशिकी नमाज पाठ कला रथ तले कौन तार मूल्य कौन तार कौन है कथा आम हिंदू मैंने भी जानू भितर जे एमती मुसलमान मैंने तले बसिक नमाज पाठ पढ़ले कौन हम भक्त साल कथा आम शुणीचु कितु एभलिया तो आम के देखने को जानू जे विरोधी मैंने आउ गोटे कथा चर्चा कर कुआडे रथ यात्रा एयरपोर्ट आगे लगी रथ यात्रा 2025 आदानी ग्रुप भाई कौन आदानी ग्रुप रथ यात्रा करुच्ची
এইটা ସବୁ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବି ରହୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି କିଏ? ସେଇଟା ତ ଆଗରୁ ହେଉଛି, କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କହିଲା ଭଳିଆ ମୋ ବଂଶରେ ମୋର କହିବାକୁ କେହି ରହିବେନି। ଆଉ ତାହେଲେ କରୁଛି କିଏ ଯେ ଲେଖା ହେଇଛି ରଥଯାତ୍ରା 2025 ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍। ହଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଲେଖିଦେବେ ଅଲଗା କଥା। କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା, କୌଣସି ଟ୍ରଷ୍ଟ କି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲୋକ ରଥଯାତ୍ରା କହିପାରିବନି କି ପୋଷ୍ଟର ହିଁ ମାରିପାରିବନି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ବୋଲି। ହଁ, ଜଣେଇଥାନ୍ତ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛୁ ଆମେ, ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେଉଛି, ସେ କଥା ନାହିଁ। ବିଚିତ୍ର ଜିନିଷ ଭାଇ, ୟା ଭିତରେ ରାଜନୀତି ପୁରେଇଲେଣି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସିଏ ହେଉଛି 3 ମହଲା ଉପରେ। ଭାଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଟା 3 ମହଲା ଉପରକୁ ଯିବ କେମିତି? କ'ଣ ଡ୍ରୋନ୍ରେ? ଆରେ ଏଭଳିଆ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଲୋକଟା 3 ମହଲା ଉପରକୁ ଯିବ କେମିତି? ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଟିକେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, କେମିତି ଯିବ ଟିକେ ଆମକୁ ଜଣା। ଲୋକ ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନାଇଁ ଭିନ୍ନକ୍ଷମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଏଭଳିଆ କିଛିଟା ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କୁଆଡ଼େ ରଥଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପାର୍ଟି ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ତ ନାଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସେଠି କିଛି କହିବାର ମାନେ ନାହିଁ। କାହାକୁ ପାସ୍ ଦିଆହେଲା ନହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛି, ଫଟୋଟା ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଏବେ। ସିଏ କିଏ ସମସ୍ତେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ମାନେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତା ଭିତରୁ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ? ଏତେ ଭିଆଇପିରେ ତାକୁ ପାସ୍ ଦେଲା କିଏ? ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ତା ଭିତରୁ ଛଡ଼ାଗଲା କେମିତି? ରଥ ପାଖକୁ ତାକୁ ଛଡ଼ାଗଲା କେମିତି? ଆମ ମିଡ଼ିଆ ତ ସବୁଆଡ଼େ ମୁହଁ ତାର ସବୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେତେ ମାସ୍କ ଭିଡ଼ିଲେ ବି ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ ସାରା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଲା କେମିତି? ଇଏ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାର ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଦୀଘାରେ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି, ରଥଯାତ୍ରା ତାର ନୂଆ। ସେ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା କରିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସିଏ ଫୁଲହରାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ମୁହଁକୁ ମାଇଲା ଭଳିଆ। ମାନେ ଭିତରେ ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ଟା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆଉ ଏବେ ବି କହୁଛି, ଗାଳି ମୁଁ ସହି ଗର୍ବ ନ ସହି ନିମିଷ କରେ ଚୁନା, ସେଥିଲାଗି ମୋର ନୀଳଚକ୍ର ଉଡ଼େ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା। ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିଲା ବୋଲି ଆଜି ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ଯାଇଛି। ଆଉ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅବସ୍ଥା ବି ସେଇଆ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଜଗତ ଜାଣିବ, ସବୁ କରିବ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବନି କି ତାଙ୍କ କାମରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବନି। ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ବାଲା ବି ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିକି ଆମର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, ଆଉ ମମତା ତମ ପାଳି ଆଉଛି ରେ ବାପା। ତେଣୁ ସବୁ କରିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜମର ହାତ ଲାଗିବନି। ତା ଯାହା ଚାଲିଛି ସେୟା ଚାଲିବ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ କିଛିଟା ପଇସା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବିକି ଦିଅନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଅଛି ତାକୁ ବିକା ହେଇଯାଉଛି। 10 ମୂଳ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ବିକା ହେଇଛି ନା। ତେଣୁ କ'ଣ ତମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ସୁନା ମେଞ୍ଚେ ପକାଉଛ, ରୂପା ମେଞ୍ଚେ ପକାଉଛ, ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ କହିକି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଉଛ, ସବୁ ତ କରୁଛ, ତଥାପି ଏ ରୋଗ।